अज़ीज़ तलबा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सैटेलाइट टाउन की तरफ से मैं प्रोफेसर शहबाज अली शोबा उर्दू आपसे मुखातिब हूँ। और 14 जनवरी 2020 से बाकायदा आपकी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हो चुका है, और ये आज उसी सिलसिले का पहला लेक्चर है जो आपके लिए तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी हिदायत आपके लिए और तारुफ़। सरमाया उर्दू जो है वो आपकी किताब है। आप देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। ये सेकंड ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आपने किताब ख़रीद लेनी है, और इस किताब से आपको पढ़ाया जाएगा। ये टेक्स्ट बुक है और इस किताब के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है हिस्सा नस्र है, जो नसरी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा हिस्सा नज़्म है, जिसमें उर्दू के मुख्तलिफ़ मशहूर शायरों की नज़में शामिल की गई हैं। और तीसरा इस किताब का जो हिस्सा है वो हिस्सा गज़लियात है, जिसमें उर्दू के मशहूर शुअरा की गज़लें शामिल की गई हैं। तो मैं अपने आज के पहले लेक्चर का आगाज़ इस किताब के दूसरे हिस्से से कर रहा हूँ। और दूसरे हिस्से की जो पहली नज़्म है वो है हम्द, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। और ये जो हम्द है, इसके शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उर्दू के बेबाक सहाफ़ी और सियासतदान, मुस्लिम लीगी वर्कर थे, कायद आज़म के साथियों में से थे। और इनका अखबार ज़िम्मेदार क़याम पाकिस्तान से पहले जो ये निकालते थे, उसने तहरीक पाकिस्तान में बहुत किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ ये हम्द और नात के बाकमाल शायर भी हैं। इनकी नातिया शायरी को बहुत पसंद किया गया, बहुत उरूज मिला, और इश्क़ रसूल में डूब कर इन्होंने नातें जो हैं वो लिखी हैं। लेकिन आज का जो इनका जो मौजू है, जो ज़ेर बहस है, जो इस किताब में है, वो है हम्द। तो इससे पहले कि मैं हम्द के अशार की तशरीह करूं, तो मैं सबसे पहले हम्द की तारीफ़ आपके सामने बयान करूंगा। हम्द उर्दू में ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करता है, अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान करता है, अल्लाह ताला की अज़मत बयान करता है। और अल्लाह ताला के जो 99 सिफ़ाती नाम हैं, उनमें से कोई ना कोई सिफ़त अल्लाह ताला की बयान की जाती है। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म हम्द कहलाती है। ये एक इंतहाई जामे और मुख्तसर सी तारीफ़ मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अब इसका पहला शेर देखते हैं। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। तो सबसे पहले कि हम इसकी तशरीह पे जाएं, मैं इसके मुश्किल अल्फाज के माना बयान करूँगा। आपने रजिस्टर अपना एक बना लेना है उर्दू के लिए, उस पर आपने मुश्किल अल्फाज के माना भी लिखने हैं साथ साथ। और फिर मश्क के तौर पे इसकी तशरीह भी आपने उस रजिस्टर पर लिखनी है, जैसे हम बयान करेंगे, और आप अपने पास से भी उस तशरीह में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो पहला शेर, पहुँचता है हर एक महकश। महकश कहते हैं शराब पीने वाले को, और दौरे जाम से मुराद शराब के जाम का हर शख्स तक पहुँचना, शराब का दौर चलना, अमूमन ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इससे मुराद ये होती है कि जितने मैकदे में, मैकदा कहते हैं शराब खाने को, लोग मौजूद हैं, उन तक वो जाम जो है वो, उसको जाम पिलाने वाले को साकी कहा जाता है। वो साकी जो है वो हर एक को वो जाम पहुंचाएगा, और कोई भी शख्स जो मैकदे में है वो तशना लब नहीं रहेगा। तशना लब का मतलब प्यासा। तो किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम। लुत्फ़ आम का मतलब ऐसी मेहरबानी,
ایسی عنایت جو سب کے لیے ہو. لطف کا مطلب ہوتا ہے کرم یا مہربانی، اور عام سے مراد ہے تمام لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے. اب ہم اس شعر کو حمد کے پس منظر میں دیکھیں گے. یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں کشی، میں کدا، جام، ان کو مولانا ظفر علی خان نے علامتی انداز میں استعمال کیا ہے. یہاں اس سے ان لفظوں کے حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے، بلکہ علامتی معنی. اور وہ علامت کیا ہے کہ کائنات ایک پورا ایک ایسا میکدہ ہے کہ جس میں ہر شخص کو جو بھی پیاسا ہے اس تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، وہ مہربانی ہے، وہ اس تک پہنچے گی. اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا. وہ ہر ایک تک اپنا رحم، اپنی کریمی پہنچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، کائنات کی ہر جو اس نے پیدا کی ہے وہ محبت کرتا ہے. ہر انسان سے محبت کرتا ہے، کیا چرند، کیا پہاڑ، کیا درندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جامد ہیں چاہے وہ جاندار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز عزیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو سب سے جسے کہنا چاہیے کہ جو مخلوق ہے اشرف المخلوقات، وہ آدم ہے، وہ انسان ہے. تو تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت جو ہے وہ پہنچتی ہے. کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتا. اس کا دوسرا شعر: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، ہے سچا ایک نام اس کا. گواہی دینا، شہادت دینا، اور یکتائی کا مطلب واحد ہونا، ایک ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں صرف ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا پوری کائنات میں. اور اس کی ذات ہی اپنے واحد ہونے کی گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میں اپنی صفات کے حوالے سے، اور میری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، میری صفات کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، تو ہر نشانی کائنات میں بتائے گی کہ میں واحد ہوں، میں ایک ہوں. اس چیز کی گواہی دے گی کہ میرے جیسی ہستی اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے. دوئی کے نقش سب جھوٹے. دوئی کا مطلب کوئی دوسرا، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نقش یا نشانی بناتا ہے یا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود خدا ہے، تو وہ شخص جھوٹا ہوگا. ہے سچا ایک نام اس کا. تو اگر سچا نام ہے تو وہ صرف ایک اللہ کا نام ہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور اپنی ذات میں ایک ہے. تو یہ کیونکہ ٹائم لمٹ ہے، 7 8 یا 10 منٹ سے زیادہ کا ہم لیکچر نہیں دیں گے، تو دو دو اشعار میں آپ کو کر کے پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ باقی کی جو تفصیل ہے، باقی کے جو اشعار ہیں، وہ میں اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا.